Welcome back to Ingwa News. Goa Green Brigade has welcomed the state government's 10 lakh sapling plantation campaign but urged authorities to adopt a scientific approach. The group called for planting native species, ensuring proper maintenance, and fixing departmental accountability to improve sapling survival rates. आता पळय सरकारान गोंयच्या डिसायड केला की 10 लाख झाडां रोवपाक गोवा ग्रीन ब्रिगेड वेलकम द डिसिजन कित्याक एकदम बरें झाडां रोयल्यात कित्याक झाडां ना देखून आतां पावस पडना पावसाक पळय फोर्सूच ना 2 म्हयने जाले पावस आमचे हिंगा गोंयांत 7-8 दीस कंटिन्यूस पडटालो एक पाटी पावस चालू येता वयता फोर्स ना झाडां रोयल्यार बरीं पूण जे भाशेन ते रोयता ते सामकें रोवंक जाय न्ही 2-2 फीट डिस्टन्स दवरता लागीं रोयता भितर मुडां सामकी भितर घालना काय रोवपाक जाय म्हूण रोयता ते कॉन्ट्रॅक्टाक कोणें कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो PWDन ते सामकें तांकां गायडलायन दिवंक जाय कशें रोवपाचें झाडां ते डिस्टन्स कितलें दवरपाक जाय एक पिपळ झाड व्हडलें जाता मोदे हायवेचेर तर रोयल्यार फाल्यां तर झाड पडलें हांदे येयले मुडां तर रस्त्यार येयलीं फाल्यां कापूंक वयतलीं मुडां जर कापलीं झाड सगळें खाली पडटलें मागीर कोणाचेर गाडयो कोण पास जाता तेंचेर पडूंक शकता सायडीक कितलो सर्वीस रोड पळय आहा थिंगा कितलो जागो आहा ते सायडीक रोय न्ही तकली तरी मातशें यूज करा मरे कॉमन सेन्स जे तूं पळय झाड पळय रोयता पीपल ते व्हडलें जाता सामकें बरें झाड तें रोयता तें बरें आमी वेलकम करता सरकारान पयले फाटी स्टेप घेतलो रोवपाक झाडां नाल्यार फकत कापता झाडां पण रोयता तें सामकें रोय न्ही रोवपाक जाय म्हूण रोयता दाखोवपाक आमी पळय 10 लाख रोयता झाडां हे सामकें न्ही हे पब्लीक लोकांचे टॅक्स पेयरचे पयशे ते एक झाडाक 1,500 फारीक केले तांणी 1,500 म्हणजे पळय आनी एक 10 लाख झाडां म्हणजे पळय कितले पयशे ते पूण सामकें रोया मरे तुमचे कडेन मशिनरी आहा तुमचे कडेन कॉन्ट्रॅक्टर आहा वर्कर आहा तांकां गायडलायन्स दिया न्ही कितले डेप्थ दिवपाचें भितर जाल्यार फाल्यां पडत खाली पडटलें ऑलरेडी पडपाक लागलें थिंगा खाली रोयलें थिंगा आहा बेंड जालें सगळीं झाडां हायवेच्या मिडियनान लावपाक मेळटा तसली झाडां थिंगा व्हडलीं झाडां रोवपाचीं न्ही खरें म्हणल्यार ती धाकटी झाडां रोवपाचें कित्याक लायट रातचें कितें जाता ट्रॅफिकान लायट रिफ्लेक्ट जाता न्ही तेन्ना धाकटें रोवपाचें फाल्यां मुडां वयतलीं मागीर हांदे वयतले हायवेचेर तें सामकें न्ही तेणें सायडीक रोवंक जाय कित्याक फाल्यां जर एक हांदो पडलो कोणाच्या झाडाचेर गाडयेचेर झाड पडलें जाल्यार फाल्यां मागीर ते सगळीं झाडां कापून उडयत जातलीं मागीर म्हणटले डेंजरस फॉर ट्रीज आर नेवर डेंजरस फॉर ह्युमन बिंग्स आर डेंजरस फॉर ट्रीज सो मातशें मागता सरकार कडेन बरे भाशेन रोया जितो थिंगा जागो आहा ताका आख्खे पळय कॅनोपी मेळटा तशें जागो झाड जावपाक सामकें बरे भाशेन जावपाक फुलपाक एकदम लांब जाता ते एकदम फास्ट ग्रोईंग पूण सामकें बरे भाशेन रोया मरे कित्याक वेस्ट करता तूं पब्लीक रिसोर्सीस दाखोवपाक जाय म्हण फॉर टार्गेट 10 लाख जाले रोयले फाल्यां पडले मेले कुसले जाल्यार चलता हें कितें मातशी तकली वापरा मरे आनी भायले कित्याक काडटा तुमी आंध्राचे हिंगा ते कॉन्ट्रॅक्टर गोंयचे आहा मरे कितले गार्डनिंग बिजनसान आहा मरे कितले तांकां तेंची सर्विसीस यूज करा न्ही आमच्या गोंयकारांक तर कितें धंदो काम मेळटलें भायल्यांक तुमीच म्हणटा मरे भायले येता भितरले येता हिंगा आतां तुमी कशे भायले हाडटा आंध्राचे हिंगा ते कॉन्ट्रॅक्टाक दिता तुमी काम गोंयकारांक दिया मरे तुमकां गोंयकार जाय न्ही भायले पळयता तुमी मागीर भितरल्यांक दिया मरे कामां कितले गार्डनिंग कितले ते आहा कितले सेटअप आहा हिंगा खंयच्या गांवांत तर गेल्या गोंयांत तुका गार्डनिंग झाडां विकता थिंगा तांकां दिया मरे कॉन्ट्रॅक्ट ते झाडां रोवपाक कशें न्ही